किताब सोच का हमालिया, मुसन्निफ कासिम अली शाह, आवाज़ मोहम्मद शहजाद। नाजरीन, आपका लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए कीमती है। तज़किया नफ्स और मुर्शिद। अपने नफ्स का बेहतरीन तज़किया ये है कि अल्लाह ने जो माल आपको दिया है उसमें से मोहताजों को दें। जुनैद जमशेद। मुर्शिद के साथ ताल्लुक़ कोई लिखत पढ़त का मामला नहीं है। ये किसी के कहने या किसी की नसीहत से नहीं है। जिस तरह मोहब्बत पूछकर नहीं होती और कोई रांझा ये नहीं कहता मैं डिग्री लेकर आऊँगा तो फिर किसी हीर से मोहब्बत करूँगा। ये मामला तो खुद ब खुद होता है। एक शख्स अपने अंदर ये जज्बात महसूस करता है कि मेरी ज़िंदगी फ़लाँ के बग़ैर अधूरी है और मेरी ज़िंदगी की सिमत मुतय्यन करने वाला कोई होना चाहिए। ये एहसास किसी हादी, किसी मुर्शिद या किसी राहबर की तरफ भगाता है। अगर ये एहसास नहीं है तो बज़ाते खुद कमबख्ती है कि मुझे ज़रूरत नहीं है। मुमकिन है आदमी फ़िज़िक्स या केमिस्ट्री की प्रैक्टिस कर रहा हो, 4 तजर्बों के बाद कोई नतीजा निकलना हो तो ये इतनी अहमियत नहीं रखता कि बनने वाली क्या चीज़ है। लेकिन अगर ज़िंदगी का तजर्बा उलट हो जाए तो ना सिर्फ उसके लिए अज़ाब होगा बल्कि उसके साथ मुंसलिक लोगों के लिए भी अज़ाब होगा। हमारी ज़िंदगी का एक बेज़रर पहलू ऐसा ज़रूर होना चाहिए कि हमारी ज़ात से किसी को नुकसान ना पहुँचे, बल्कि इंतहा ये हो कि हमारी ज़ात से फ़ायदा हो। अपनी ज़ात के अधूरेपन को मुकम्मल करने के लिए जिस शख्स की ज़रूरत होती है वो मुर्शिद होता है। मुर्शिद और मुरीद दोनों कुदरत का इंतखाब होते हैं। ये फ़ैसला कुदरत करती है। जिस तरह अल्लाह ताला हमें माँ के पेट में एक मुद्दत तक रखता है और इस अमल को मुकम्मल करने के बाद दुनिया में लाता है, इसी तरह अल्लाह ताला ये भी बंदोबस्त करता है कि मेरा ये बंदा कहीं भटक ना जाए। इसलिए वो हमें किसी हदायत याफ्ता शख्स से मंसूब कर देता है। इंसानी नफ्सियात का सबसे बड़ा खूबसूरत पहलू ये है कि वो सोहबत से सीखता है। 80% लोगों के मुस्कुराने का अंदाज़ उनकी माँ से मिलता है। इस पर गौर व गौस किया गया तो पता लगा कि जिस चेहरे को हम सबसे ज़्यादा देखते हैं वो शऊरी और लाशऊरी तौर पर माँ का चेहरा होता है। इसकी वजह से माँ की मुस्कुराहट बच्चे पर नक्श होती है। सोहबत की ताकत। इंसान के बहुत से अज्जा की बढ़ोतरी इन सोहबतों की वजह से होती है जिनमें उसका वक्त गुज़रता है। दर हकीकत मुर्शिद का ताल्लुक़ मोहब्बत का ताल्लुक़ होता है। इसमें जबर नहीं होता। ये दिल देने वाली बात होती है। किसी जगह पर अपनी अक्ल का समंदर छोटी सी पोटरी लगता है और आदमी को एहसास होता है कि अगर मैं अंधा हूँ तो ये रास्ता बताने वाला है। इसका विज़न मुझसे ज़्यादा है, इसकी बसीरत मुझसे ज़्यादा है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आपकी ज़िंदगी में एक आवाज़ ऐसी ज़रूर होनी चाहिए जिसे आवाज़ बग़ैर तहकीक के मान जाए, और वो आवाज़ मुर्शिद की होती है। मुर्शिद वो ज़ात है, वो आपसे ज़्यादा आपके फ़ायदे को जानती है। वो आपसे ज़्यादा आपको भी जानती है। जिस रास्ते से आप गुज़र कर जाना चाहते हैं वो इस रास्ते से गुज़र चुकी होती है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हर मुसाफिर को राहबर की ज़रूरत होती है। हर चलने वाले को राहबर की ज़रूरत होती है, लेकिन हर एक को राहबर की ज़रूरत नहीं भी होती। ये आदमी को खुद देखना चाहिए कि मुझे राहबर की ज़रूरत है भी या नहीं। अगर रास्ता नहीं चाहिए तो फिर राहबर कैसा? अगर कोई मंजिल नहीं है तो फिर रहनुमा कौन सा? एक शख्स ने चौराहे पर खड़े बाबा जी से पूछा, ये रास्ता कहाँ जाता है? बाबा जी ने पूछा, तुम्हें जाना कहाँ है? उसने जवाब दिया, बस कहीं भी चला जाऊँगा। बाबा जी ने कहा, फिर ये ना पूछ कि ये रास्ता कहाँ जाता है,
پھر جو بھی راستہ ملتا ہے اسی راستے پر چلتے جاؤ۔ محبت کا راستہ۔ اللہ کا راستہ شوق کا راستہ ہے، یہ محبت کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کا شوق، اس کے راستے پر چلنے کا شوق بذات خود ایک منزل ہے، یہ سفر نہیں ہے، اس کا انجام نہیں ہے۔ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں رو رہا تھا۔ اس نے اپنے مرشد سے پوچھا کہ اس کا کوئی بھی نتیجہ نکلتا ہے؟ مرشد فرمانے لگے، یہ تو خود بہت بڑا نتیجہ ہے، کیا تم اس کے بعد نتیجہ لینا چاہتے ہو؟ لوگ تو ترستے ہیں کہ ہماری زندگی کے آنسوؤں میں کوئی ایک آنسو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا ہو، اور تم ہو کہ اس کا نتیجہ لینا چاہتے ہو۔ یہ سعادت دیکھو کہ تمہاری آنکھ سے کتنے آنسو ٹپکے، اور ان میں کتنے آنسو تھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ٹپکے۔ محبت کا اصل معاملہ استاد اور شاگرد کا معاملہ ہے، یہ ایک پیر اور مرید کا معاملہ ہے۔ لازم نہیں ہے کہ کسی کی نصیحت سکھائے، ممکن ہے کسی پروسیس سے گزارا جائے اور سبق مل جائے، کیونکہ خبر نہیں ہے کہ کس بستی میں جانے سے کیا سبق ملنا ہے، خبر نہیں کہ کس معاملے کو حل کر کے کیا ملنا ہے۔ مرشد کے پاس ان کا ایک مرید آیا اور عرض کیا کہ حضور، میری طبیعت میں گداز نہیں ہے، کوئی ایسا معاملہ بتائیں تاکہ مسئلہ حل ہو جائے۔ مرشد نے کہا کہ تمہیں کچھ سال ریاضت کرنی پڑے گی، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس نے پوچھا، مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ مرشد نے کہا، فلاں موسم میں فلاں علاقے میں ایک پھول کھلتا ہے، اس میں 1 یا 2 قطرے عرق کے نکلتے ہیں، یہ شیشی لے جاؤ، اس کو بھر کے لاؤ۔ مرید چلا گیا، اسے شیشی کو بھرنے میں کئی سال لگ گئے۔ جب وہ شیشی بھر گئی تو وہ خوشی خوشی اپنے مرشد کے پاس جانے لگا، لیکن ابھی راستے میں چلا ہی تھا کہ شیشی اس کے ہاتھ سے گر گئی اور محنت سے جمع کیا ہوا سارا عرق بہہ گیا۔ مرید رونے لگا۔ اسی دوران مرشد بھی آ گئے۔ انہوں نے پوچھا، کیا معاملہ ہے؟ اس نے جواب دیا، میری برسوں کی ریاضت ضائع ہو گئی۔ جب مرشد نے یہ سنا تو مسکرانا شروع کر دیا۔ مرید نے پوچھا، حضور، میری ریاضت ضائع ہو گئی ہے اور آپ مسکرا رہے ہیں؟ انہوں نے آگے ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے سے آنسو لیے اور فرمانے لگے کہ یہ آنسو اس عرق سے کئی گنا قیمتی ہیں، مجھے یہی چاہیے تھے۔ فیض کب ملتا ہے؟ گداز دل ٹوٹے بغیر نہیں ملتا۔ یہ معاملہ ہی تب ہوتا ہے کہ جب کوئی پھل یا محنت ضائع ہو جائے۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں، نم آنکھ خدا کی رحمت کی دلیل ہے۔ آپ مزید فرماتے ہیں، رات جاگنے والا بد نصیب نہیں ہو سکتا۔ کسی نے پوچھا، استاد جی، رات جاگنے سے بد نصیبی دور ہوتی ہے تو کیا اللہ تعالیٰ کے لیے رات جاگنا ضروری ہے؟ آپ نے فرمایا، چاہے کسی کے لیے بھی کیوں نہ ہو، رات جاگنا بذات خود ایک اعزاز ہے، کیونکہ دیکھنے والا اس پر نگاہ کرتا ہے۔ جب کوئی بندہ آہوزاری کر رہا ہوتا ہے تو وہ ذات دیکھتی ہے کہ یہ اپنے معاملے میں کتنا سچا ہے۔ ممکن ہے اس کا معاملہ صرف ایک ہی ہو اور وہ معاملہ یہ ہو کہ شراب بھی پی ہو، لیکن اس رات اللہ تعالیٰ کے نام کو خوشبو لگا کر محبت سے رکھا ہو، اور اگلے دن دنیا کو پتہ چل گیا ہو کہ میرے بندے نے میری تکریم کی ہے، مجھے عزت دی ہے، اب مجھ پر لازم ہے کہ میں بھی اسے عزت دوں۔ کشف المعجوب میں ہے کہ مرشد کے پاس ایک عرصے سے ان کے چاہنے والے مرید بیٹھے تھے، انہیں کچھ نہیں ملا۔ اسی دوران ایک شخص آیا، مرشد کے ساتھ ایک نشست ہوئی اور اس کو فیض مل گیا۔ فیض لینے کے بعد وہ صاحب واپس چلے گئے۔ جب مریدوں نے جو کئی سالوں سے مرشد کے پاس بیٹھے تھے یہ منظر دیکھا کہ ان میں سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت، ہمارا قصور کیا تھا؟ کیا ہم نے آپ کی خدمت نہیں کی؟ کیا ہم نے آپ کو وضو نہیں کرائے؟ کیا ہم نے ادب نہیں کیا؟
مرشد نے کہا کہ میں کیا کروں، تم گیلی لکڑیاں لے کر بیٹھے ہوئے ہو۔ اس بندے کی لکڑیاں خشک تھیں۔ خشک لکڑیاں لے کر جانے والا بذات خود محترم ہوتا ہے۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں، روحانیت میں خدا کے راستے میں منزل تمہارا انتظار کر رہی ہوتی ہے، تم نہیں انتظار کرتے، ادھر زیادہ بےتابی ہوتی ہے۔ محبت کا دعویٰ آسان نہیں۔ یہ دعویٰ کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، اس کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آپ سے محبت ہے۔ دیکھنے والا محبت کر سکتا ہے، جس کی آنکھ دیوار سے پار نہیں جا سکتی، جس کی سماعت کمرے سے باہر نہیں جا سکتی، جس کی آنکھ ستارے نہیں دیکھ سکتی، وہ کیا دعویٰ کرے گا کہ وہ خدا سے محبت کر رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی نظر کرم ہے کہ وہ آپ پر پڑی تو آپ کے اندر یہ احساس ٹھہر جائے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے محبت ہے۔ جاننے والا محبت کر سکتا ہے، انجان کیا محبت کرے گا؟ جتنا وہ ہمیں جانتا ہے، ہم تو جاننے کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ یہ اس کا حسن کمال ہے، حسن ظرف ہے اور حسن خیال ہے کہ کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، اگر زمانہ چاہے تو وہ ذات کل کائنات میں نہیں سماتی، اگر سمانے پر آ جائے تو بندہ مومن کے دل میں سما جاتی ہے۔ سچی طلب فاصلے ختم کر دیتی ہے، وہ 1300 سال کا پردہ ہٹاتی ہے اور غازی علم دین شہید امر ہو جاتا ہے۔ سچی طلب 700 سال کے فاصلے کو مختصر کر دیتی ہے۔ کہاں مولانا روم اور کہاں حضرت علامہ اقبال؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک ایسا شخص جس کی نسلیں یہاں پر گزری ہوں اور کہاں اس کا تعلق۔ محبت اتنی طاقت رکھتی ہے کہ جسمانی موجودگی کی اہمیت بھی ختم ہو جاتی ہے اور وقت کا فاصلہ سمٹ جاتا ہے۔ اگر سچی محبت نہ ہو تو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزرنے والا محروم رہ جاتا ہے، جیسے ابو جہل، جبکہ دوسری طرف حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ستارہ چمک جاتا ہے۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں، ایک صاحب اپنے مرشد کے پاس گئے اور کہا کہ مجھے قصیدہ غوثیہ پڑھنے کی اجازت دیں۔ انہوں نے جیب سے 1000 روپے نکال کر کہا، انہیں رکھو، پھر کبھی آنا۔ مرید نے کہا، میں قصیدہ غوثیہ اس لیے پڑھنا چاہتا تھا کہ کوئی 1000 روپیہ مل جائے، یعنی ہم نے اپنی عبادت کے ساتھ دنیاوی ضرورت جوڑی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے سچے دل سے گڑ گڑائیے اور اس سے کہیے کہ یہ میرا معاملہ ہے۔ یقین جانیے آپ کو زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑے گا اور آپ کا کام ہو جائے گا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ہو۔ اگر بالفرض دیر ہو تو اس کی وجہ ہوتی ہے کہ ہم میں نقص ہوتا ہے، ہم میں اخلاص نہیں ہوتا۔ بسا اوقات جو چیز آنی ہوتی ہے ہم اس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، بسا اوقات چیز موجود ہوتی ہے اور ہم اس پر متوجہ نہیں ہوتے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہاری ماں ہے؟ انہوں نے اسبات میں جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کی خدمت کرو۔ انہوں نے یہی بات 2-3 دفعہ کی، جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرے لیے جہاد سے افضل ماں کی خدمت ہے۔ ممکن ہے ہمیں کوئی کہے کہ راستے کا پتھر ہٹا دو، جبکہ ہم نے فیصلہ کیا ہو کہ ہم نے پہاڑ ہی ہٹانا ہے۔ اس طرح کوئی کہے کہ نماز پڑھ لو، جبکہ ہم پوری تیاری کر کے بیٹھے ہوں کہ ہم نے مسجد بنانی چاہیے۔ جو کہہ دیا جائے بعض اوقات اس سے من و عن
कबूल कर लेने ही में बेहतरी होती है। सबसे बड़ा राहबर, सच्ची तलब सबसे बड़ा राहबर है, क्योंकि सच्ची तलब सच्चे राहबर तक ले जाती है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ फरमाते हैं, सच्चा मुरीद झूठे पीर को भी सच्चा कर देता है। मज़ीद फरमाया कि झूठे पीर को भी नमाज़ पढ़नी पड़ती है। जो बंदा रूहानियत लेकर आता है वो ज़ाया नहीं जाती। इस रूहानियत के लिए उसकी रातें लगी होती हैं, जिसकी वजह से वो पैगाम सीनों में, किताबों में और लोगों की गवाहियों में ज़िंदा रहता है। अगर आदमी का किसी के साथ इंतहाई दयानतदारी का मामला हो तो अगला भी दयानतदार हो जाता है। वो जितनी दफ़ा दयानतदारी बरतेगा उसका सिला उसको मिलेगा। जिस रात हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 313 सहाबा का इकट्ठा करके ये दुआ फरमाई कि आए अल्लाह, ये चले गए तो फिर कोई तेरा नाम लेवा नहीं रहेगा। वो दुआ इतनी कबूल हुई कि वही 313 की तादाद आज अरबों तक पहुंच चुकी है। फैज़ वाला मामला चल पड़ता है तो वह रुकता नहीं है, वो किसी न किसी शक्ल में चलता रहता है। फैज़ इंतज़ार करता है कि 700 साल बाद रूमी के इकबाल ने आना है। हज़रत अली बिन उस्मान हजवेरी ने चंद लोगों को मुसलमान किया होगा और आज उन्हीं की नस्लें बड़े सग़ीर में नज़र आ रही हैं। ज़रा सोचिए, किसी का बड़ा मुसलमान ना हुआ होता तो आज उसकी नस्ल भी मुसलमान ना हुई होती। ये नस्लें हज़रत अली बिन उस्मान हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के दर्जात बुलंद करने के लिए कितना बड़ा ज़रिया है। मोहब्बत का फैज़। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अयाम में मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू थे। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, उन आंसुओं की क्या वजह है? हमसे कोई गुस्ताखी हो गई है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि तुमने तो मुझे देखा है, मैं उन लोगों को याद करके रो रहा हूँ जिन्होंने मुझे देखा नहीं होगा, लेकिन वो मुझे याद करके रोएंगे। वो क्या चीज़ है जो सीनों से चलती है, जो एक से दूसरे में चलती है? किताब तो शायद इल्म का मदफन है, लेकिन निगाह मुखरिज है। इसलिए फैज़ एक सीने से दूसरे सीने में मुंतकिल होता है। आज तक दुनिया की तारीख़ में किसी को इतनी मोहब्बत से याद ही नहीं किया गया जितना हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद किया गया। हमारी इबादत के कमज़ोर दर्जे हो सकते हैं, लेकिन हमारी मोहब्बत का कवी दर्जा ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में आँखों में आंसू आ जाएं। यही फैज़ है। दिल का कुतब नुमा। अल्लाह ताला देखता है कि किस बंदे को कहाँ लगाना है, इसलिए यहाँ सारे मुर्शिद भी नहीं हैं और सारे मुरीद भी नहीं हैं, सारे मुसलमान भी नहीं हैं, सारे हिंदू भी नहीं हैं। अगर सारे ही डॉक्टर बन जाएं तो फिर ये सिस्टम नहीं चलेगा। ये तो उनकी बात है जो रूहानियत के रास्ते पर बैठे हैं। ये सवाल उन बीमारों का है जो डॉक्टर की तलाश में फिर रहे हैं। दो शख्स आपस में बातें कर रहे थे। एक साहिब ने दूसरे से कहा कि फ़लाँ साहिब बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं। दूसरा शख्स उन बुज़ुर्ग को चेक करने चला गया और वहाँ बैठ गया। दूसरे दिन फिर चला गया। वहाँ बैठने के वजह से बुज़ुर्ग से उनका राब्ता बन गया। फिर कई साल गुजर गए। वो सवाल लेकर जाता, उसे जवाब मिलता। बाद में एक शख्स ने कहा कि पहली बार मुझे ये एहसास उस दिन हुआ कि ये मेरे मुर्शिद हैं जिस दिन वो शहर से बाहर गए, क्योंकि उस दिन मुझे वक्त गुजारना मुश्किल हो गया था और मुझे महसूस हो रहा था कि मेरी ज़िंदगी में कोई कमी है। फ़िज़िक्स में एक टूल का इस्तेमाल किया जाता है जिसे कुतब नुमा कहते हैं। इसका कमाल ये है कि अगर इसके पास मकनातीस की चीज़ आए तो सिमत छोड़कर मकनातीस की तरफ हो जाता है। इसी तरह मुर्शिद भी सिमत बदल देता है। एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपकी बारगाह में बैठे होते हैं तो हमारे ईमान की हालत और होती है।
जब उठ जाते हैं तो ईमान की हालत और होती है। इसका मतलब है कि वो बारगाह, वो मकाम जहाँ पर आपके ईमान की हालत और हो जाए, वहाँ सिमत बदल जाती है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ फरमाते हैं, दुनियादार की मजलिस में बैठकर दुनिया याद आती है और अल्लाह वाले की मजलिस में बैठकर अल्लाह याद आता है। फिर फरमाया, जिस मजलिस में तुम्हारी आँख में नमी आ गई, वहाँ तुम्हारा कोई मामला ज़रूर है। आंसू ताल्लुक़ की अलामत हैं और जब ताल्लुक़ बन जाता है तो उस वक्त बेवजह आंसू आ जाते हैं। फिर पूरी कायनात में एक ही चेहरा नज़र आता है, कान में सिर्फ एक ही आवाज़ सुनाई देती है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ से एक शख्स ने पूछा कि हमने सुना है जब आखिरी वक्त होता है तो उस वक़्त अपनों को कलमा पढ़ा दिया जाता है, ये कैसे हो जाता है? आप फरमाने लगे कि तुम थोड़े दिन गुजारो। कुछ दिन गुजरे तो वो शख्स बंद रोड पर जा रहा था, एक ट्राली से टक्कर हो गई। वो जैसे ही नीचे गिरा, उसके मुंह से कलमा निकल गया। शाम हुई तो वो शख्स आपकी मजलिस में आया। आपने पूछा, कलमा पढ़ लिया था? हज़रत अबू अली सीना एक शख्स की नब्ज़ देख रहे थे और पूछ रहे थे कि शहरों के नाम लो, बस्तियों के नाम लो, गलियों के नाम लो, मोहल्लों के नाम लो, घर वालों के नाम लो, घरों के नाम लो। और ये पूछ लेने के बाद फरमाने लगे कि उसको फलां लड़की से इश्क है। हम लोग उस्तादों, पीरों और बुज़ुर्गों के वाक़यात जब सुनते हैं तो बसा औक़ात वो अक़ीदत होती है, लोग इसे अक़ीदा समझ लेते हैं। कितनी अजीब बात है कि मुझे अपने वालिद साहब से मोहब्बत करने का कोई जवाज़ चाहिए, बस यही काफ़ी है कि वो मेरे वालिद हैं और मुझे उनसे मोहब्बत है। अकबर बादशाह ने बैरबल से कहा, ऐलान कर दो कि जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत बच्चा है उसे इनाम मिलेगा। धोबन अपना बच्चा ले आई, वो काला था। वजह ये थी, जिसका बच्चा था उसी को अच्छा लगना था। सबसे अच्छा अपना उस्ताद होता है कि उसके पास हिस्सा पड़ा होता है, वो ना हिस्सा जाने देता है और ना आप जा सकते हैं। नफ्सियात कहती है कि दुनियावी मोहब्बत जो लड़के और लड़की के दरमियान होती है वो अमूमन 18 माह से आगे नहीं जाती। अगर चली जाए तो वो ज़िद बन जाती है। फिर शादी मोहब्बत की कम और ज़िद की ज़्यादा होती है। उस्ताद के साथ मोहब्बत का एक वक्त है, लेकिन वो तब तक है जब तक आपकी तकमील नहीं हो जाती। फैज़ मिल जाना, फैज़ का मुकम्मल हो जाना जुदाई की अलामत है। फिर कह दिया जाता है कि अजमेर चले जाओ, लेकिन वो जाते वक़्त कह जाते हैं, गन बख्श फैज़े आलम मज़हरे नूरे खुदा, गन बख्श फैज़े आलम मज़हरे नूरे खुदा, ना कसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ फरमाते हैं, पाकिस्तान उसी दिन बन गया था जिस दिन बाबा फरीद गंज शकर ने अजहदन का पाक वतन बनाया था। नाजरीन, नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह नेहबान।